थाए प्रत्येक राजनैतिक दल रे नेता मानकर किसी ना किसी असंतोष थाए से असंतोष को उपशम करने दल तरफ उद्यम होगा निहाती आवश्यक। तेणु आम दल में किसी ना किसी लोक असंतोष रही असंतोष जे नहीं ता कही हम नहीं। तेणु से दृष्टि मकिम बाबूर जो असंतोष थिला बा जो नेता मानकर एपरी असंतोष रही ताकू उपशम करने नेतृमंडली दल समस्ते उद्यम करने आवश्यक। आ मकिम बाबूर कांग्रेस दल प्रति जो अवदान ताकू मध्य आम भूलवा उचित नु। 1980 मसीहा पर कांग्रेस केवे कटक जीति नथिला। बहु वर्षर अक्लांत परिश्रम फल जाओ दुई दुई थर से कांग्रेस जीति पारी। एवं झील से निर्वाचित होती तार परफॉर्मेंस भी बहुत भल ताको अस्वीकार कर हम ना। तेणु विशेष भाव में नुआपड़ा निर्वाचन पर जो गोटे कहला जो गोटे निर्दिष्ट संप्रदाय आवश्यकता नहीं बोधे से बेस बाधिला सेटा को आम समस्त से दायी ताको उपशम करार थिला। ता नक सी गुड़ा चिठी फिठी लिखिले हाईकमांड को आक्षेप कर। हाँ ठीक से जो सत कथा ता भर किसी थपे किपरि भाव में अशांति को दूर करवा थिला प्रथम कर्तव्य। आसच आम बर्तमान दुर्बल अच्छु ये दुर्बलता को सबलता करने आम मानकर समस्त उद्यम हवा दरकार। दलर शुणु जड़े जे कि जड़े व्यक्ति दल चलीगले दलर निश्चय क्षति क्षति हेनी केमती दल अधिक रु अधिक संगठित अधिक लोकों को आकर्षित एवं दल प्रति आनुगत्य करार हूँ दलर कर्तव्य बा नेतृमंडल कर्तव्य। सी किंतु वक्तव्य कांग्रेस नीति आदर्श रु जो अलग से कथा कही ना। तेणु दैट इज ए स्कोप टू यूनाइट हिम। बहिष्कार शुणु जो सागे सागे बहिष्कार करदे जो मैंने बहिष्कार कर किसी विचार करके कथा कहते दल श्रृंखला दृष्टि किंतु मकिम बाबू भली व्यक्ति दल में आवश्यकता अच्छी ताकू इग्नोर करी हब नहीं। ता माने नुहे जे सीमा पार विशृंखला करवा। तेणु तांकर जो वक्तव्य जाना पड़ी कांग्रेस प्रति दुर्बलता अच्छी एवं जो असंतोष अच्छी समय आसो से असंतोष को दूर करी किमती कांग्रेस सहित सामिल करा से उद्यम हवा दरकार। कि मकिम बाबू मन भर आउ कौन अच्छे से कथा मुझे कि विषय मुझे नुआपड़ा निर्वाचन बेले जो भाव में दायित्व दिगला नहीं प्रचार कमिटी बाहर दिगला से सब समय जदि असंतोष दूर कर आलोचना होता ये स्थिति बोध आसी न बोधे आसी न मुझे भावुँ बोध आसी न नुआपड़ा इलेक्शन जो कथा कहगला से कहबार आवश्यकता नाला। बहु कथा थाए सत्यता थाए किंतु ताकू प्रेस रे बा प्रकाश रे कहवा उचित नुह बोधे बाधी मन भितर किसी अशांति निश्चित थिला। एपरी बहु लोक मन अच्छी थाई पारे। दलर कर्तव्य कौन दलर कर्तव्य असंतोष को दूर करवा जिन्यून असंतोष जोड़ा थी ताको दूर करवा। शोकज तो सी जड़े AICC मेम्बर तापर पूर्वतन MLA
ତାଙ୍କର ଦଳ ପ୍ରତି ଅବଦାନ ରହିଛି, ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ତାଙ୍କୁ ଉପଶମ କରିବା କଥା ହେଇନି। ତାକୁ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଅନ୍ୟାୟ ହେଇଛି ମହମ୍ମଦ ମୋକିମଙ୍କ ସହ? ଅନ୍ୟାୟ ହେଇଛି କି ତାଙ୍କର? ନ୍ୟାୟ ହେଇଛି କି ଅନ୍ୟାୟ ହେଇଛି ଯେଉଁମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି ସେ କଥା ସେମାନେ ବିଚାର କରିବେ। କିନ୍ତୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ବହୁ ମକିମ ବାବୁଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଜଣେ ମକିମକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା, ଏହିପରି ଅନ୍ୟ ଅସନ୍ତୋଷ ବାଲାକୁ ଯଦି ସମିତିକି ଛାଡ଼ିଦେବା, ତାହେଲେ ଆମ ଦଳ ମଜବୁତ କେମିତି ହେବ? ସାର୍ ଏଇ କୁହାଯାଉଛି ମୋକିମଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗୋଟେ ଚେତାବନୀ, ଯେଉଁମାନେ ଦଳ ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ଉଠେଇବା ସଭାପତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ଉଠେଇବେ। ହଁ, ସେ ତା ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାର କିଛି ଉପାଦେୟ ତା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ କଂଗ୍ରେସ ଅଛି ଓଡ଼ିଶାରେ, ସେଇ ସ୍ଥିତିରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ନେତାଙ୍କୁ ଅସନ୍ତୋଷକୁ ଦୂର କରି ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ସମୟ ଅଛି। ସେଟାକୁ ଆମେ ହରାଇବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ତ ମକିମ ବାବୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏତିକି କୁହାଯାଇପାରେ, ହି ସୁଡ୍ ନଟ୍ ହାଭ୍ ଗନ୍ ଟୁ ଦି ପ୍ରେସ୍। ତାଙ୍କର ଯାହା ଅସନ୍ତୋଷ ଥିଲା ସେ ଲେଖାଲେଖି କରି ହାଇକମାଣ୍ଡକୁ ଜଣାଇବା ତାଙ୍କର ଉଚିତ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ତାକୁ ଯେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ରେ କହିଦେଲେ, ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେୟାର ଅଫ୍ ହେଇଗଲା। ସତ ଲେଖିଛନ୍ତି ମୋକିମ? ଚିଠି ଆମେ କ'ଣ ଚିଠି ଲେଖୁନୁ ନା ଆମେ କ'ଣ ଆଲୋଚନା କରୁନୁ? କିନ୍ତୁ ମୋର ମତରେ ପ୍ରେସ୍କୁ ଯିବାର ନଥିଲା। ତେଣୁ ସିଏ କ'ଣ ତାଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି କ'ଣ ସେ ମନ ଭିତରେ ନେଇଛନ୍ତି ରାଜନୈତିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ତ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିନି। ତେଣୁ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ମତାମତ ଦେବାକୁ ଚାହେଁନି। ଆପଣ ସଭାପତିଙ୍କ ସହ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିବେ କି ଏମିତି ଚାଲିଛି ଦଳରେ? ମୋର ତ ଥିଲା ଇଚ୍ଛା ସଭାପତିଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏପରି ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ଏହା କେତେ ଦୂର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ମୁଁ କହିପାରୁନି। ମାନେ ଆପଣ ବି ଆଉ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଆଲୋଚନା? ଆଲୋଚନା କାହିଁ କରିବୁନି? ଆଲୋଚନା କରିବାର କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି? ଶଶୀ ଥରୁର କେତେ ରକମ କଥା କହୁଛନ୍ତି। କିଛି ବରିଷ୍ଠ ଅଣଦେଖା ହଉଛନ୍ତି କି ଏବେ ଦଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି? ଅଣଦେଖା ଶୁଣନ୍ତୁ, କଂଗ୍ରେସ ନେତାମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ହେଲା ପ୍ରବୃତ୍ତି ବା ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲାଣି, ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭାବୁଛନ୍ତି। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସରେ ଗୋଟେ ସମୂହ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଯେଉଁ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେବା କଥା, ସେ ବାତାବରଣଟା ବହୁତ ଦିନ ଧରି କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଇନାହିଁ, ଯେଉଁଠିକି ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏ ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ସବୁ ନେତା କର୍ମୀ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ସମଝୋତା ନିହାତି ରହିବ।